पीड़िता विक्टिम मेंटालिटी रो बाहर को आसंतु। नो कहिबा शिखंतु, बाउंड्री क्रिएट करंतु। जय जगन्नाथ। मो स्मृति नायक आपण माननकु चैनल रे स्वागत जणाउछि। आशा करूछि मो वीडियो गुडी को आपण माननकु भलो लागुथिबो। यदि भलो लागुथाय त लाइक करंतु, कमेंट करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जदि आपण सब किछि करि कि थक्की गलेनी, संपर्क सुधरु नाही, ताहेले आपण कोन करि परिबे? आपण सामना लोक को बुझेई कि थकी गलेनी जे आपण को ए जिंस गुडा को भलो लागु नाही, ता परे भी से आपण को कष्ट देई चली जंती। आपण को भावनार, आपण को इमोशन रो कोनोसी वैल्यू रहु नाही आपण को घरे। आपण को कथार कोनोसी महत्व घरे रहु नाही। आपणकर ओपिनियन को केही भी पचारु नाहांती। बार बार आपण को आघात दिया चलीछि। से गोटे मेल गोटे लेडीज को दो बा गोटे लेडीज गोटे जेंट्स को दो, मेल पर्सन को दो, कहना आजिकली तो उभय जिनस चलिलानी। न्यूज फ्यूज चारियाडे प्रचार चलुछि जे वैरायटी जिनस होउछि। ताहले कोन करि परिबा? सब किछि करि कि थकी गलेनी, किंतु सामना लोक हमर कोनोसी कथा को ना सुनुछि ना मानुछि। किंतु रहिबार भी अछि, सेही घरे रहिबार भी अछि, तांकरी संगरे छाडी कि जाई होबो नाही, काहे कि ना किछिटा प्रॉब्लम रहुछि, सेहि पई छाडी कि जाई हो नाही। तो कोन करा जाई परिबो? मुंड को तो पिटी देबेनी ना, मुंड पिटी देबे ना आउ किछि कर देबे। सेउडा को करबा वृथा जिंस आदु भलो नुहे। तो निजको भलरे बंचैबा को पड़िबो ना नहीं। भगवान आपन को सृष्टि करचंती, पृथ्वी पृष्ठ को आनिचंती एते सुंदर रूप रे। कोन ए भली टाइप रो जीवन को नष्ट कर दे के पृथ्वी पृष्ठ रे जीवा पई कि नुहे ना, खुशी रे भलरे बंचिबा पई। तो कोन करि परिबे आपण? निज पई स्टैंड नबा सिखंतु, निज पई निजे छिडा हबा सिखंतु। अरे जदि निजे हाथ उठे कि थाली रु खाद्य ने कि मुह को भी न नबा ना, खाइबा को खुएबा को केही नाही, सब बळे निजो को ही करबा को पड़िबो। निजो को निज हाथ रे नै कि जिंस पाटी रे पुरे कि खाइबा को पड़िबो। देले जाय कि हमें बंची परिबा ए दुनिया रे। मो पेटटा पुरीबो देले हमें बंची परिबा। जदि रांधीबे ताहले खाई परिबे, नाही केही जे सब दिन आनी कि आपन को दबो खाइबा पई। निज पाई स्टैंड नबा सिखंतु। जो जगह रे थकी गलेनी सब प्रकार ट्राई करिकी, जे सामना वाला किछि भी बुझु नाही, घर लोक किछि भी बुझु नाहांती, तो सेतिकी बेले आपन को निज पाई ठिया हबा को ही पड़िबो। छिडा हबा माने कोन? झगड़ा करबा, माइक नै कि प्रचार करबा ना। निज पाई स्टैंड नबा अर्थ गोटे सीमा क्रिएट करबा, बाउंड्री गोटे क्रिएट करबा। आपन को जणा थिबा दरकार जे आपण एतिकी जिंस सही परिबे, ताठू अधिका आपण सही परिबे नाही। आ सेटा मुह खोली कि भलरे भल शब्द रे भल व्यवहार रे सामना लोकन को कहिबा को पड़े जे मु एतिकी सही परिबी, ताठू अधिका सही परिबी नाही। मुह खोली कि कहिबा को पड़े। जदि मुह खोली कि न कहिबे, सामना लोक आपन को मन भितरे कोन चालीछि थोड़ी ना जानि परिबो। आपन कोन जानि परिबे समस्त को मन भितरे कोन चालीछि नुहे ना। तो आपन भी कहिबा को पड़िबो, निजको भी कहिबा को पड़िबो जे ओ जिंसटा आपन को पसंद, ओ जिंसटा पसंद नुहे। जेते पर्यंत आपण न कहिथिबे, मुह को न फिटैथिबे, सामना वाला बुझी पारिबो नाही। आ सेते बेले आपण कहिबे जे मते कष्ट होउची, मो कथा केही बुझु नाहांती, मु किपरि भाबरे चलिबी, मो इमोशनली हैरेस, मते समस्त कष्ट दोउचंती। से पई निजको मुह खोली कि कहिबा को पड़िबो, निजर गुटे सीमा तयारी करिबा को पड़िबो। जेपरि खेल मानकर सब सीमा थाए ना, एई सीमा टपि गला माने से हारि गला, एई सीमा को बाहरी गला माने से माने ताको बसई दिया जाय ना नहीं। सेही भली निजर गोटे बाउंड्री क्रिएट करंतु। जदि झगड़ा होउची, पाटितुंड होउची, ताहेले सेतिकी सामना लोक जानिथिबा दरकार जे एतिकी शब्द रु अधिका आई कैन टॉलरेट, मु टॉलरेट करि परिबी नाही। तेनु आपण सेतिकी जणैबा दरकार, सामना वाला जानिबा दरकार। एटा को बाउंड्री क्रिएट कुहा जाय। सब काम करिवे, सब कथा बुझिबे, जनकर सब किछि जहा जहा प्रॉब्लम सब सॉल्व करिवे, सब करिवे, किंतु एतिकी भी जणैथिबा दरकार जे आपण केते पर्यंत सही परिबे, ताठू अधिका सहीबे नाही। सहीबे भी कोन पाई? घर भितरे सांग साथी हे कि भल्लरे मिसिकी चलिबा दरकार। सहीबा नुहे, सही सही का कोन जीवन को कटई हबो एबे नुहे। एडजस्टमेंट गोटे टाइम पर्यंत भलो लागे, किंतु जदि जणे सबु बेले सब क्षेत्र रे एडजस्ट करके चलिबो, सेटा ठीक नुहे। सेटा को सुधारिबा को पड़िबो। किए सुधारिबो? निज को ही सुधारिबा पई पड़िबो। निज पई जदि निजे छिडा न होबे तो के छिडा हबो? आउ के छिडा हेबेनी ना। निज जीवन रो दायित्वटा निजर, आउ काहारी नुहे। आमे सब बेले भाबु जे मो जीवन रो दायित्व आउ जणे नबो, सेति पई आमे हैरान हो, कष्ट पाऊ, इमोशनली आमे डाउन रहू। जो दिन आपण निजे जानिबे जे ना मो जीवन रो दायित्व मोर,
ମୁଁ ନେବି, ମୁଁ ସବୁ କଥା ବୁଝିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ମୁଁ ନେବି, ସେଟାକୁ କେହି କେହି ଯେମିତି କଷ୍ଟ ନ ଦିଏ। ତ ସେଟା ବି ତ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା। ନିଜ ମାନେ ଆତ୍ମାର ନିଜ ମନର ଶାନ୍ତିଟାକୁ ହରେଇ ଦଉଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ନିଜର ଯୋଉ ରିମୋଟର ବ୍ୟାଟେରୀଟା, ଆମର ଜୀବନଟା ଯେମିତି ଚାଲିଛି, ଆମ ରିମୋଟର ବ୍ୟାଟେରୀଟା ଆମେ ଆଉ ଜଣକୁ ଦେବା କଣ ପାଇଁ? ସେଟା ଆମ ହାତରେ ରହିବ ନା। ଜଣେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବ କି ଯେ ମୁଁ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କଲି, ସେ ଉଠିଲା, ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲି, ସେ ବସିଗଲା। ଆଉ ଜଣେ କରିବ କଣ ପାଇଁ? ନିଜ ମନର ଦାୟିତ୍ୱ, ନିଜ ବାଲାନ୍ସ କରିବାର ଶକ୍ତି ସେଟା ନିଜ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର ନା। ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଆମେ ଦବା କଣ ପାଇଁ? ତେଣୁ ବାଉଣ୍ଡରୀ କ୍ରିଏଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, नो କହିବା ଶିଖନ୍ତୁ। नो କହିବା ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତ ଗୋଟେ କିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି କରିକି ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ପୁରା ଏକାଥରେ ମାନେ 4-5ଟା ତରକାରୀ କରିବା କି ଏକଦମ ଘରର ପୁରା ସବୁ କିଛି ବୁଝିଦେବା, ଇଆଡେ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ, ଇଆଡେ ଆପଣ ମନେ ମନେ ଚିଡଚିଡ ହଉଥିବେ, ସିଆଡେ ହଉଛି ଆପଣ ସବୁ କିଛି କରୁଥିବେ, ତ ସେଟା ତ ଭଲ ଭାଇବ୍ରେସନ ଗଲା ହିଁ ନାହିଁ ନା। ପଛେ ଅଳ୍ପ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାଇବ୍ରେସନର ସହିତ କରନ୍ତୁ, ଖୁସି ମନରେ କରନ୍ତୁ। ଅତିରିକ୍ତ କରିବା ଦେଖି ତାପରେ ଚିଡଚିଡ ହବା, ନିଜେ ବି କଷ୍ଟ ପାଇବା, ଅନ୍ୟକୁ ବି କଷ୍ଟ ଦେବା, ସେଟା ତ ଠିକ ନୁହେଁ। ତ ତା ପାଇଁ नो କହିବା ଶିଖିବା ଦରକାର, ଯେ ନା ମୁଁ ଏତିକି କରିପାରିବି, ତାଠୁ ଅଧିକା କରିପାରିବିନି। ଆଜି ଗୋଟେ କାମ କର, ଆପଣ ମାନେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବେ, ଯେ ମୋ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି କି ମୁଁ କରିପାରୁନି, ଆପଣ ଏଇଟା ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତମେ ଏଇଟା ଟିକେ କରିଦିଅ। नो କହିବା ଶିଖିବା ଦରକାର ଯଦି ଜୀବନକୁ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତିନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲି କୁକୁର ଛୁଆ ପାଖରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଗୋଟେ ମୁଁ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଥିଲି। ମୋ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଛୁଆ, 4-5ଟା କୁକୁର ଛୁଆ ଥିଲା। ତ ତା ଭିତରୁ 3ଟା ଛୁଆ ପୁରା ଏକଦମ ରୁଗ୍ଣା ହେଇକି ମରିଗଲେ। ତ ତା ମା ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ 2ଟା ବଞ୍ଚିଗଲେ, ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜର ସର୍ଭାଇଭାଲ ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଠିଆ କରେଇଲେ, ବାର ବାର ନିଜକୁ ଠିଆ କରେଇଲେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାଏ ସବୁବେଳେ, ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥାଏ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ବି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ଠିଆ ହେଲା, ଯୋଉମାନେ ନିଜକୁ ଛିଡା କରେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ଚାହିଁଲାନି, ସେ ମରିଗଲା, ସେ ନେଇଗଲା, ତାକୁ ନେଇକି ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଅଲଗା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ଛିଡା ନ ହେବେ ନିଜ ପାଇଁ, ନା ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଧରି ପାରିବେ, ନା ଆଉ କେହି କିଛି କରିପାରିବ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହାତ ଦେଇକି ରହିଛି, ତୁ ହାତଟା ତ ବଢା, ଦେଲେ ସିନା ମୁଁ ଧରିକି ତତେ ଟାଣିକି ଏଠୁ ନେବି, ତତେ ଉପରକୁ ଉଠେଇବି। ଯଦି ତୁ ନିଜେ ହାତ ନ ଉଠେଇବୁ, ତତେ ମୁଁ ଧରିବି କେମିତିକା? ତ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଛିଡା ହବାକୁ ପଡେ। वन शॉट रे कथा, निज ପାଇଁ ନିଜକୁ ଛିଡା ହବାକୁ ପଡେ, ବାଉଣ୍ଡରୀ କ୍ରିଏଟ କରିବାକୁ ପଡେ, नो କହିବାକୁ ପଡେ। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଭିକ୍ଟିମ ମେଣ୍ଟାଲିଟି, ମୁଁ ପୀଡିତା, ମତେ ଏମିତି କଷ୍ଟ ହଉଛି, ମତେ ସେମିତି କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବୟକଟ କରିକି କ୍ରସ୍ କରିକି ଏଥିରୁ ବାହାରିକି ଆସିବାକୁ ପଡେ। କଥାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଡେଲି ଅଭ୍ୟାସ, ଡେଲି ହ୍ୟାବିଟ ରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଲେ ଯାଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଏଥିରୁ ବାହାରିକି ଆସିପାରିବେ। ଆଗେ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡ ରୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡିବ, ଦେଲେ ଯାଇକି ବାହାରେ ରୂପଟା ଦେଖାଯିବ। ଯାହା ଆମ ମନ ଭିତରେ ବିଚାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତାର ପୁରା ରୂପଟା ବାହାରେ ନିଏ। ତେଣୁ ମନ ଭିତର ବିଚାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଲେ ଯାଇକି ବାହାରର ପରିବେଶଟା ସୁନ୍ଦର ହବ, ବାହାରର ରୂପ ବଦଳିବ। ଆଗେ ନିଜେ ତ ଖୁସିରେ ରହିବା ଶିଖିବା ଦରକାର, ଦେଲେ ଯାଇକି ସିନା ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନିଜେ କାନ୍ଦି ହଉଥିବେ, ନିଜେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବେ, ନିଜେ ସବୁବେଳେ ଡାଉନ ହେଇକି ରହିବେ, ସେଲ୍ଫ ଜିନିଷ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁଥିରେ ଉଠ ବସ ହଉଥିବେ, ତ କିପରି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଆପଣ ଖୁସି ଦେଇପାରିବେ କୁହନ୍ତୁ? ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି ଦବାକୁ ହେଲେ, ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର କରିକି ରଖିବାକୁ ହେଲେ, ବାହାରଟାକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ହେଲେ, ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଠିକ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ବିଶ୍ୱାସ ସବୁ ଅଛି, ଆମର ବାପା ମା ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଛୋଟ ବେଳଠୁ, ବହୁତ ଗୁଡାକ ଜିନିଷ ଆଜିକା ଯୁଗ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେବଲ ନୁହେଁ। ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ସବୁ କିଛି ବଦଳୁଛି ନା ନାହିଁ? ସବୁ ଯୁଗ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ନିଜ ମାଇଣ୍ଡକୁ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। ଘରର ସବୁ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ, ସବୁ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ଆପଣ ବାହାରିକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ନିଜ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେବାକୁ ପଡିବ, ନିଜର ବାଉଣ୍ଡରୀ କ୍ରିଏଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, नो କହିବା ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଶବ୍ଦରେ, ଭଲ ବ୍ୟବହାରରେ, ଭଲ କଥାରେ। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆଉ କିଛି ବି କରିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ କହିଛି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଡେଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ କଣ ହବ କି, ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ନିଜ ଭିତରର ଉର୍ଜାଟା ବଢିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରର ଉର୍ଜାଟା ବଢିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ଅଟୋମେଟିକ ସେଇଟା ତ ଭାଇବ୍ରେସନ ଭଲ କରିବ ନା, ସେଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କଣ କରିବ ବାହାରକୁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଘର ଅନ୍ଧାର ଅଛି, ତା ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଯିଏ ବି ବାହାରୁ ଆସିବ ସେ ଝୁଣ୍ଟିକି ପଡିବ। ଯଦି ଆପଣ ତା ଭିତରେ ଲାଇଟ ଜଳେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଅନ୍ଧାର ଆମ ମନ ଭିତରଟା ଅନ୍ଧାର, ଆମେ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଲାଇଟ ଜଳେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଅଟୋମେଟିକ ଯେ ବାହାରୁ ଆସୁଛି ସେ ଆଉ ଝୁଣ୍ଟିକି ପଡିବ କି? ଝୁଣ୍ଟିକି ପଡିବନି ନା। ନା ଆପଣ ବି ଝୁଣ୍ଟିକି ପଡିବେନି ନା।
एते दिन हेलानी झुंटी झुंटिका पड़िचंती एबे उठिकी शिखंतु एबे निज पई करिबा आरंभ करंतु निज भितरर निज मन भितरर लाइट को जळांतु आलोकित करंतु निजको निज भितरर ऊर्जा को डेभलप करंतु निज भितरर शक्ति को डेभलप करंतु निज भितर लाइट टा को डेभलप करंतु जळांतु धीरे धीरे देखिबे आपनकर बाहरे सेई आलोकित होबा आरंभ होबा परिवेशटा बाहरे आपनकर रिफ्लेक्शन आपन मन विचारर रिफ्लेक्शनटा बाहर को आसीबो तापरे देखिबे केते सुंदर भाबरे परिवेश चेंज होबा लागिबो गोटे दिनर जिंस नुहे एटा प्रत्येक दिनर अभ्यास समय लागिबो किंतु गोटे विश्वास सहित जदि करि चलिबे निश्चित भाबरे भलो हबो आज पर्यंत उल्टा करके चलछन एबे अलगा भाबरे करबा आरंभ करंतु थॉट प्रोसेस जोठी चेंज हैला लाइफ सेठी चेंज हैला वन थॉट प्रोसेस चेंज लाइफ विल बी चेंज करके देखंतु आशा करछि वीडियोटी भलो लागिथिबो जय जगन्नाथ।